montre que pour cette équation de la réaction, AH plus H2O égale à 1- plus H3 plus montre que taux égale H3 plus sur C et QR équilibre égale la concentration effective de H3 plus au carré sur C moins la concentration de H3 plus et QR équilibre s'écrit sous la forme de C fois taux au carré sur 1 moins taux. وهنا كندرسو pour n'importe quel acide مع الماء يغلي يكون acide مع الماء كيفاش اننا نديروا لا ديمونستراسيون ديال هاد العلاقات هادو très bien. Alors on commence par tout. دائما فاش يقول لي مونطري كو فكيخصني نبدا بالعلاقه العامه اللي تعرفنا عليها في الدرس. Pour tout, sachant que taux égale x final sur x max. X final sur x max. Et je crois que nous avons vu les exercices d'application comment montrer cette relation. ولكن ما فيها باس اننا نعاودوها ولكن بالتفصيل. الان كيفاش نحددوا x final وكيفاش نحددوا x max. Alors on commence par x final. D'après le tableau d'avancement, nous voyons que la quantité de matière finale, alors de l'état final, de H3O plus égale x final. Donc x final égale la quantité de matière finale de H3O plus. Et la quantité de matière, tout simplement, c'est la concentration effective de H3O plus multipliée par le volume total de la solution. Donc, là, on a x final. Donc, c'est ça, x final. Donc, c'est très facile à trouver. X final. Maintenant, x max. Pour x max, on considère que la réaction est totale. On considère que la transformation est totale. Et puisque H2O on excès, H2O on excès, donc où le réactif limitant c'est AH. Donc AH est le réactif limitant. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire la quantité de matière finale هي دي فينال غير أن x final غادي نعوضها الآن ب x max. علاش؟ لأن اعتبرت أن la réaction est totale. C fois V moins x max égale 0. Équivalent que x max égale C fois V. C fois V. Et maintenant, on remplace x final et x max par leur expression taux. Donc, taux égale la concentration liée à x final sur x max plutôt, qui égale la concentration de H3O plus sur V total multiplié par, ou bien fois V multiplié par C fois V. Alors, نضربوا على V الفوق وفي التحت وغادي نلقاو l'expression taux égale la concentration effective de H3O plus sur C. Donc c'est ça pour la première expression. Alors maintenant pour la deuxième, que R équilibre. حتى هو نعطيوه l'expression générale اللي كنا شفنا في لو كور. في لو كور شفنا على ان que R équilibre s'écrit sous la forme ديال la concentration effective des produits A- multiplié par AH, le tout sur AH fois H2O. AH fois H2O. Et puisque H2O est le solvant, ça veut dire que en excès, la concentration effective ديالو égale à 1. Donc, هذا التعبير هذا غادي يولينا على الشكل هذا A- fois AH توتو fois H3O plus fois H3O plus fois H3O plus sur AH. Donc, هذا هو l'expression maintenant générale.
اذا الان كيفاش انني ممكن نوصل لهذه باش نوصل لهذه كنلقى ان هذا التعبير هذا فيه غير H3O+ لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال H3O+ مع لا كونسونطراسيون سي دو سوليتي. هاد السي هذه اللي عندي هنايا. فلذلك خصني نقلب على هذا على اموا بدلاله H3O+ وعلى AH بدلاله H3O+ مع سي، لان كنلقى سي موا H3O+. اذا الان بحثوا على كل واحد. وفاش كنقول لك كي ار ايكيليبر بمعنى انني كنشتغل في ليطا فينال لان كي ار ايكيليبر لان ليطا فينال ديال لي ترانسفورماسيون نون توتال كتسمى ليطا ديكيليبر. دونك التي فينال كنلقاو في التي فينال ان لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال اموان كتساوي لنا اكس فينال، ولا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال H3O+ كتساوي لنا كذلك اكس فينال. اذا كنلقاو ان اكس فينال كتساوي لنا ان فينال دو اموان اللي كتساوي لنا كذلك ان فينال دو H3O+. بحال متساويين، هاودي اكس فينال. اذا ان فينال دو اموان كتساوي لنا ان فينال دو H3O+. ولا كونتيتي دو ماتيير سي لا كونسونطراسيون افيكتيف دو اموان فوا لو فوليوم égale la concentration effective de H3O+ multiplié par le volume. Et on simplifie par le volume, et on trouve que la concentration effective de A- égale H3O+. Alors maintenant on passe le AH. Maintenant pour AH, même chose. À T final, on a la quantité de matière finale, la quantité de matière finale de AH, c'est C fois V moins X final. Donc à T final, la quantité de matière finale d'IL AH égale C fois V moins X final. C fois V moins X final. ولقينا ان اكس فينال هاد اكس فينال هادي ان هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3O+. هاودي اكس فينال كتساوي لنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3O+ اللي كتساوي لنا لا كونسونطراسيون افيكتيف دو H3O+ فوا في. اذا كتساوي لنا سي فوا في موان لا كونسونطراسيون افيكتيف دو H3O+ فوا في. ثم نعمل بفي تعطي لنا سي moins la concentration de H3O+, le tout fois V. ثم هذه رجعة الجهة الأخرى فتعطي لنا N final équivalent que N final de AH sur V égale C moins la concentration de H3O+. Et la quantité de matière sur le volume, c'est la concentration effective de AH égale C final. كما تقول هذه راه اليتا فينال او بيان اليتا ديكيليبر سي كيف. فلذلك ملي كنقول التي فينال واخا ما نديرهاش هنا واخا ما نكتبهاش راه ماشي مشكل، لانني قلت ليه انني كنشتغل في ليتا فينال. سي موان لا كونسونطراسيون دو H3O+. Et maintenant on remplace chaque concentration effective par son expression faite que R. Alors que R équilibre égale la concentration effective de A- fois la concentration effective de H3O+ sur AH égale A- لقينا هي H3O+. Donc la concentration effective de H3O+ fois la concentration effective de H3O+ sur AH اللي كتساوي لنا C moins la concentration effective de H3O+. De C moins la concentration effective de H3O+. ثم هذه مع هذه تعطينا الأوكاري، فغادي نحصلوا على هذه الاكسبريسيون هذا. Donc H3O+ fois H3O+, c'est H3O+ au carré, à C moins la concentration effective de H3O+. Très bien.
Alors maintenant, j'ai la dernière expression. C'est très facile. لأنه غادي يكون كاستنتاج. لقينا طو بدلالة H3O+. الآن نجبدوها. عندنا طو كتساوي لنا لا كونسونطراسيون افيكتيف دو H3O+ sur C. نتوما كما كتلاحظوا هنا. دونك جبدوا لنا لا كونسونطراسيون دو H3O+. Alors on a taux égale la concentration effective de H3O+ sur C, équivalent que la concentration effective de H3O+ égale à C fois taux. ثم هذه غادي نعوضها في l'expression هذا. إذا que R équilibre égale la concentration effective de H3O+ au carré, اللي هي C fois taux au carré. C fois taux, le tout au carré. Sur C moins la concentration effective de H3O+, اللي هي C fois taux, qui est égal C au carré fois taux au carré, كنوزع عليهم هذا au carré هذه على C facteur de 1 moins taux. Et on va simplifier par C وهذا au carré هذه, et on trouve que R équilibre égale C fois taux au carré sur 1 moins taux. نواد. ممكن يطلب لنا اكسبريسيون اخر اللي هو هذا QR équilibre égale la 10 puissance moins de pH على 1 moins 10 ou bien plutôt C moins 10 moins pH 10 puissance moins pH. ممكن يقول لي مونطري هذا. توا سي تري فاسيل. غادي نعتمد على هذا. Sachant que la concentration effective de H3O+, كتساوي لنا 10 puissance moins pH. 10 puissance moins pH. Donc sachant que أن العلاقتين المهمتين اللي كنا قرينا في les transformations chimiques s'effectuant dans deux sens اللي هما هادو log plutôt le pH égale à moins log H3O+, و H3O+ بدورها كتساوي لنا 10 puissance moins pH. خدمنا les règles de la fonction log. وكنجيو que R équilibre qui égale la concentration effective de H3O+ au carré على C moins la concentration effective de H3O+. هذه. ثم كنعوض هذه بال 10 puissance moins pH égale 10 puissance moins pH le tout au carré. هذا H3O+ هي هذه. Donc le tout au carré sur C moins 10 puissance moins pH. Et finalement égale 10 puissance هاد les deux غادي هنا moins 2 pH sur C moins 10 puissance moins pH. C'est moins 10 puissance moins pH. Très bien. Donc c'est ça la démonstration de ces expressions. Et bon courage.